Kasil sel mergid rogui me gulungit bodon tira senator Kyota bolungua asmerel tial meeting regid lo banglungu. Testing. Dado del mamá Dios, dama giber madala kingile maragrasya yang araw umaring Saul at wilaring umaring Saul raklangar kamamara pekal sils sa paaklem aw lakarawim maklangal tangatraw akin maadalang dama Dios ngalagem misiungem emlok ngaraar Ratreda rabulumam edi kesamar kau. El alsiga sama-sama mera klau adro bangkela etau rengar kau. Rom ser bollo mesame edam lo bangkela klau reng. Egi bom sao degi motor gok angaraal mau Gua kadula urelam mamiting rekamame edang. Emokrolin morselungil besurarungum gibom ngal tangat terkau. Brenga sulem edam lega klisiam ewatalam eutergok ngesul merkamam rata rel basmam ma albulam. Mo orwa kliat tigingem edam ngara lukas ragot o kodeme widel mo ndiagatoi il diakal CPM. Aki berga adam ngarak klau merang olingit melulu ultrok lega rogu nak Yesus lo sebelam rogu. Amin. Malungil silsil mergid rogui akmo bengkela speaker Sabino Anastasio Maarangalela ongtrui lolbi raklulau emout kergmir rogui bodoter siamal mol lomul masusrgid el mora atangak daitoriorgid president tambi Irim Musau Junior vice president e minister of justice Arnold Oilo mari minister sringir rogo president ngartialo pengkeder rogui Direk el mal bol lomul el morar kol akol libdul maraklay marubugul belaul ngartialo pengket. Direk el morabilong ma omtera evir klay magami wan sila belaul rogui. Morat chairman na governors mar governor rogui chairman na speakers association telay mar speakers el ngartiang. Mar adar rogui ngartiang direk el mloringa tokol merangal wase ardrir mar damrir mar adrir dirigel ngalakal ngarai krela balur belau mar adrir angartia lo bengget makmal mo benggela speaker ma aranglel olbir raglulau e malaut kerugmi rogui mei makata kaswes e adu el sum klitial toy el ngia al banglela balur belau kidam latiar eli Makadam le ada do lo si gararolela wasei kada magarang engo sutrir tirgen ngalged mar adad ngarai krel belaul tira soril mera dimre del time yo si ul time eger direct ada do lo wasei e magarang yo sob clear blur belau el girel tial mal klol etgudel errakt el ngiamla ay bo clear blur ada rogir e ablur belau amla soisbra al cel Mamle ulda suawa sei kada marka grae emot magar rogui esum klitial troi el morsel gol tel kur babal chbel el morar adra belau rogui el diagam oit Manglogiw sa igid Israel, Governor,
Aul dersi on tril mergid lo asay kalelungi la president tergid lo banged en gora dia kalungi la dibus egid do sa der tel toy magdam logi usay gid en ya speaker ma president rasenet am lot bdi on trir el mlora tangak el president tergid mangagid lo banged el al sils magi mal mringa sule me president lo CBM el mei magda sues Yesu maklitel toy ngia albang lela blur belaw. Mang diak pongong mang tra alda do bedibok sa speaker maguk poldo sesay e bu do mu ulra alda do ulwasem kada makarang emral budulger. Speaker. Mam sulang Presidenta Senet, aktirek di mo oisoy sayel susur laldu Presidenta Senet, dito gubet sa malmura President, Rablur Belaw, mal Minister Serngi, yung losop el kongera ontmam, mang elang artiang lo Ministerial Ministers. So akal mutil mo sumakli sel maral tokoy lo sitiang akora klait mal kamal ube kotokora akatuk tiim lo sitiang mo ral akas klid so akalo taklo siya a president amlangu se krisi sa minister sebel ngi dil time eng meskoki siya mo hindi presidenta ulak na manil ngara obis yang namoda albay meng simeklia aldadu yang minum sa NEC tokol time gibla mo meeting lamok me del aerung del buil el kabubo au se masao ngil wasitya kada magrada adres ngi tisera kotuluror Oke lurur tial nomne egal Idris ya gim nunggu la president marada NEC en mal gora bepto audaso se la meskoki esola giam not tu dia urto suelo sen meskoki lam gatmokla tial bulu cuarentena namungil tan sebel el musegi del teal de temerangal el mo cuarentena mei seguida agora diuriur se budul gamar klai gamam el adro olvira glulau angilu auldaso gamam rogu sektu rogu agidat el basent tortina senet ma 16 delegates amlo adadu sing kali bolso edel mitarubul belau marmusil belau governors mas figures esola bodungil adadu edlut moritra president el mei etiang adiagal clau mondara drongoled madiagal tiang bilunga mal soal makateklilo si tiang waigel blaldu tigel toktang tiang katengel merbelau dia ka imol reksi malubeng siogolo utilo sem natal merbelau ngobrao der toy embring kamama adro olvira rulau ma presidente lo togur clora tedo para brur adro belau adia kal sorira le me skoki yar bebira adam maradil asorira al meskoki e directo ngar lama que o la presidente e quando me sengilo sei magrabo da adresse tiang magi tilbire presidente eli lo sei mosio targau el mem da adadu e vol subira arbeklad bodugir adadu e do tomdal do swed e di sogal mo tekli bilung lo sia olvira rulau
Angla Asmrel, direct sa pedal, direct sa pam, sa ila olvira lulaw. Dia kata biti triar ngalgeda mendengar ikrir belau. Ala kalme البطوخ هذا اللي دخل سوريا على مي إن سبعة يدرو توبدا ودود minister sa subilo toda ontrer me en mora girulia la en mora president en ya mu toda udod del mon seran ngir ak madengelo sing kloang esorang abard mabelao el al time en mortir ditianga obrero de presidenta Senet y aquí mlamu otmur gurngi cera takau meeting eling dia kangut yon tira presidente ma minister sengi bolsu edelo oringi tringi bolsu el lo tobria uldo suelo sitiaga de kalel su edel muter ada du elo igal mu roido so agal direct mo te clean mo beklade bilung lo sia adak tatara togoy alugerak langara muntara togoy misu edelo tak tablo indi abela su edel severingi e severa alugelak langar al sugum se ela leadership el motang es el agurilo así ngarara la bodo giungi hemos edel adres baral togoy bilung ngar belau ngar ikrir belau ading alged e bebi rekid di direct mal tocar adre belau el ngar belau direct el kire del onda sutir ese bedel valen segi engu amongil el action el beklad amosib ilordu bringi mal oben sal nading ari di seselom tokonding di kire el mobrael sulang betul marklay sulang speaker aku meral waseng speaker amlok mu bebirat roil waya abo lebet klisel waya lu ulma kadangartiang ngige gide president gida madengir rogoil wasei agablement gider el time errengalela agablement angare eungela imala president baigel bekel togol gida mrul a omodengel wasei selul lobong en gire del ngwakangera a president mablessing ringi en yamotoy el gire dar adrablur belau rogoil ngogi usegi de president tagi malul ba omngul yolger gaul mei emo boda ada du yolungit lwasei kalel ngaringar olel eda de telgibel longos aklit tialomrai raikrel belaul mei re el almel buil ratrui matal gabsingila buil lengorak malmreda en Dios isiul time presidente en gire del direct el sigia wase ngaraungillu ul e kadang sutrir tirgal ngalgedal ngarai klera blur belau mendiagal bol mata arab serir e ultui ratingir tirgal tedel toktargit e de sabe belau waseng ngwangara tletele mral budulgel masel bodol sis bertirgal ngalged mar dadal ngarai klera belau e la bol lu olel sis bagariol mira al sela blur belau ay gegi daktung e presidente engi adia ngod el dangartial masao derngi e ga malungil madenge president agi malul tuirgau magi dire lo uspe angesorgau e bolspe del ada du e da kai ngel wasen raung Israel bodogi ungi e dang sutrir tirgal ngalged mar dadal ngarai krel belau e oxisiul time e dang ngaswira blur belau malakangot algariol el meso isbra al sel mang digegi de president taktung
ebok peska ate lem gukpo mo o tia ul de swem e kama me president tamal di mogulia ul de swem mselbom mspadama merengi se amo way al trete lela al da do el al sils aktirek el dio maklat grigid el wasial salmeod el edeklo ke dergira meeting rigid en aria omat maklel tial blail girela guk programmer tir rasande ige gidak tunge ko mal msulange edungwa te al msanga atangak el president rigid tami irmang sau junior president. Mal maralungi lo osong mara arbek adang artiang Senate President ko mas speaker malungi la ngu me ko dulmu urtial meeting ergi del lobang lungu odar saigal meeting ergi marugul toil mara rubak leng siya ko ulaklat kal mergi seng lungu elwasya kadmora gel sabe del mengitu gandi klolu tutele lang lungu Dr. Gaklidra au lagarwi la rubak Dios kora wilar ngugol mertial meeting ko do mo lo ba segi del lungu po diktilang claim may bedul ko ma ar claim tirga rubul belaw ngartiang bilung ko ma ebi tere ebi claim arbekal masila belaw ngartiang mewa huk parents tirgal ngalge del direct do sa do tir governors kami mar speakers el ngartiang akmal osus kami brenga sulira leadership ra olbi lel ukmlo sabi il ngoy gal may makmosera bebi rayel el toil adirek lungil da dakal beklade da du e da share el kirel malungil arungu kolek mo sabi gal may egugo otia sel side malubendru lela a executive branch akmol ngi time rauriu rakungot adu mo sabi ela radala hospital el walo official plan el uul makada marala adu el angidel mla otabdi sey gidel wal gora plan ra atletele la dollar ngal gedra akwam el may sola gal du aka amle eli akasuseng mlo sabegal lo mes el bangara TV rogir el medle del sikang el programa el mlaringis ti alblar eli aktiregal mal mlo appreciate tagel toil mildung e bayugil makulmes ringi mang sabegal dia kabodo melekla at toil mildur eli Akteo ay sirgi dal wasing direct mal betokal mildung eli ma amlo sawadala agi blam adu kuk leadership ra olbira lulaw makamam marka north my speakers dal olbi ray kan lam umrek el buyi direct megulgite ke bakpa pagatekli tiang aleng aku lumol medil ngaraw do swira brebir kamiwing ngantang la amok lawa dala ulmak mo lakoy kaltokoy ako teng hindi ka ngalge kal ngarakwam malubeng ngarger el ngaras ko gilmay ay gesel bebir atay me bodreng sing wal kora mo ase kalil ngariya self interest ra president ng brur tialtokoy sa kalomu el makateklil wasen dia ka ngalage kal ngargel tang e girel merbelaw malubeng ngara sko gilmay akpay ulingit el waseme e boku ngod adu el mu serreng ra adam maadil sekladim maka kladam e direkel
ngu sereng ra am tel gired al aswar mesil klaumrar gidra klader gid masyugang gidra belaw lo bangkela kristiano ma aklaumrar gid wasen dia kal girel ngarinya adel moitra a osngela atamatar gid mangara al bangala pebira time ng amo beo tadlo ase kada follower majority kad mo baran dira ruptois ding ngaka olngit peska kate alam kung duul lom teer sel waseng kada girel blair ko senget girel dia kalmo oy tatamatang yar makasaya direct girel dal rong stri yang usutri ragel sabet direct kum sabak ragel sori ruptois sala Mungkin saya kira direct dahil belal dari Senate President, tama speaker, dia kata awanar siya. Ako na di kasi nga ako da ungil, kato ko rangal tangat. Direct lungil mga kadiak krurt, ilmorang idil ngarang. Men sabi ekal muil concentrate, sabi ekal muil masub, sabi ekal muil losiga, temek, remur tel girela solution dia ka dikrut tel girela dakta ak mo concentrate lo si ka solutions dia concentrate ra amplifying mal ubak manglor ti al daktel kidel beklada di ngara alsel pebira timing the leaders sing mal beot sel dungu sel ko tel easy way out di lakado okrang malubel lakado itintik lakado to da make a tough decision di ora di way shegi dal misang ulo bangalel di akum daslo asya blulad maklad matletail blol dangarngi ya kal giredel di blol di Yom aratime malubeng hal makluguk malubeng hal mangyaos hal next month hal next year at some point giredel mo o make the hard decisions giredel make those tough decisions akwasen tough lindakal sab el decision el base tiak karentirngi bang mo ay sige traklugu kada mo agel bekl sab edel o sigeng motoy hindi ka madangel wa simple oil ngarinya risk oil ngarinya asabe el dubo tangariar bebira adal mlak murunga kamalungi lo ko sula toy si president ambulance mga tigiras mer espidol mo hospital sabe el accident on the way mang madas mer el mada ako makalar ambulance ding nature aurel girel spido e tobas yo si krolel ngung ka patient ngul mora hospital ti direct kamla om kasiura nga kara arsaal nga o mangit kita rumal aklab siya madangit kung suel porae ako bang ara ading matamal din dia kal stop ra ring ara adam mo si kangi kal mangut ngari nga risk kal involve ra decision ringil mo to badal mo o malungot o di mela family pakalara air pakalara bilas so adaro kuil di o makal sel mius el cladol hindi ko madangit mo bebira time yung maring ladaw bimsasayol magado kada mangil mo cladol emray remel emlay lora kabur sa Michael magikoki del morsel di of course sel ko typhoon hindi ka pamto kada uspe common sense tikmere del lo ay silwasing abela kiditiara dadakara au elel mer elang kadamle tara kotel belu close up order gider sera bododger kwa setiarakta amlamu ra close sina yalla kadokorang kadamol matamal ri especially ndim lakan sab edel makrang madim malim le sab edel rulir sel time close askogil dia kalmei direct mlo nyange ngakawuk mlebli tok klik pai mlo olo awa
Markel. Akmlo awa aigel sorry other business ma private sector lo setial moru rengi aku mla tomal la business ra birara. Ding lo sab el ruli. Edim la kadil segi dia. Minister mar adal la lo stat lo udik lo asem kamergo e podo sikrolele. Edanga test kits el mervelao lendiak dodir ngarngi tiang al sel lu bendia. Kami podo sikrolele danga aigel PPE, aigel mask ma roguil sanitation ma roguil ngaral melo al selab. Kami to si edru la quarantine, regal hotel, dru la isolation rooms, mga ventilators, regal bela ul may makul sera adel spelo til ngare yagidan misillo ngasuri. Kadamlong ma X-ray, kadamlong ma klalora at Taiwan lo dakara mga sa radialar o mangete otakal may. So we have come a long way makal mga mok lay gidan. Isen malungil ay sa se finally kadam lo lelak le mo anya aklakdal lergid mo kadam lo status testra dat. Elol maldar tamadan ngil ade dimla ka di imol adal test positive kadim le negative rogi. Kadam la open up ra al sela bulur belaw la mo sabe la rogul toil kameldi lang meeting selway kakit e kagit tial kayo ke ngar al sel e kloar ngud matirgal ngal ge ngar outside amle part tra discussion ergidra direct lulel isera das tobras kogi en direct man le kloa adreng sera parents adra school ma obisir gida krel bela lo ase ali tial tirgal ngal ka temom karang ker direct mil korti lo ase hal le morgo de miwe iki more erkamang mlep togol meeting ang aringil molmong e ka doktor ke kli lo ase askogi mo melartil me legiril mersera May 21 etegi del buil biu era el blol May 21 en blind gloria atara meeting Dr. Cuarte, Dr. Yano, Dr. Roberts, Senate President, Speaker, mangak. Selwal gwa ke karel gululaw ra meeting. Lo ase kami madome sertial baadong atmok kriyen la ngal gedal may. Ngaringi angal sang sel, ngaringi giredal si angeringi, ngaringi akora ruol ru era dollar til may. En bat meru ko lo ay lo ase segi de jam lo toba dai gidal. Ilguk mlo amendments mal UMS teletal. Akot President hindi kan sa emal malar tirgal ngal kal me ala kal bail ngariya tara testel dongot mokringi rakwam. President hindi kan sa emal dita malar tirgal dar tamadringil ngal kal me mo dia ka capacity ra adar hospital ma room berbela ul gutmok medi mo rol girira 50 lat. Ay gay dia bebir ramle ngara aldadu ekaduguk mlo ong sel May 21 ekadwa se madame da target tung ra al sel ong elol malbuhil meng seguir el al soal mo o lingitra ariter udoy dalla minister hospital kunda sang aungila dil quickly el sodi sel lual el quarantine ma testing el al ngarakwam el dia ka adal mas araskogi el akal test negative ngel adal soal mirbelar el ang amo el sim rakwam le rule sunday ra hotel bladakat makli et el sim ringi dia kal borre leng hotel ara breakfast lunch and dinner dia kal sabihin morgue le tangariar security card dal mangkaratir dia kal sabihin mingle dia kal borge selbol marek tangarabas el di malmal telmera airport ruriu ratul test al kandak trakwam sum sel hotel test tamangaro ong ewi del klebsey ya ada positive of course in todo ingari sel last el test lo la ringira era bol ngas askogi isegi dem direk cloud tutelel el make sure ma ang kulgor ngil tokoy ase ay kay gida el recommendation le bladanga el kutmok mang
kami Peter kami mo may girelang kami madangal niya ko makail telel malbol al Saudi marko edik tu sese kuk tumuban Will 12 Akmaloso sara kay Badul, Maraklay, Marubukul Belaw, Bilong, Ebi Raklay, Mama Asil Belaw, President ra Senate, Speaker ra House, Maradara Olvil, Ma President, Ma Vice President, Ma our Minister sa Cabinet Teringi, Ma Governor sa Ma Speaker sa Ngarter Ilang. Saragim ko tulunga at ko ilwasit umrala mo Amén, gira del mo repatriate tirgal ngalgedel matirgal adadel stranded ra ikrel belaw agilo real loban trirar adara CDC matirgal ngarakwam elwaseng magarata the ngosadel sel maluba the minimizer cell risk rang warak tel mesoy sa brabalu mang ngaringiya kumbali rakwam el kamamel kuk adar hospital ulurel tarir al sa edal contractor tire tamo o mesa igel gora medical aspect tal quarantine rakwam aradra foreign affairs ako mlor murter sel trentengila o sigra basyo rakwam el sabir tirgal lada dal moment takering 14 days wal recommendation ra CDC malubeng to ra CDC el merkama mawasay ngiril quarantine el 14 days test raw era legal sisba mumloy segid ya mangaringi ya kumbali el blada sigil mo omrur segid el medical oversight mangbekal sil sa tamora hotel emo o Mr. Tirakal al adal nga quarantine mala temperature tir makora medical history tir ma waseng ngaringi ya symptoms tiran dia tira al simmer el 14 days al sel segid el hotel ngaringa security Raigel bekal floors ra hotel mal make sure ndi kal beltov dra al sel beltov dra room tir le tira mal giril dingar al sel room le da beltov da boltro ra bebira ra segid el day 7 al jundur da et mo tester tir matir ka da bololar tir el motov del mora hospital el motest tirga igid el nurse matokta nga mora hotel e malaigel specimen tir mal mora lab test al sugo mangaringiya mo positive or most makatitula sing kasmer en 12 der sayid del quarantine e kuksoyis per isolation rablu rakwam ngel ada mo dakal sab el masaraskogi selong erul test amoringira June 9 sel 72 hours rubenge del club sera o eral polngas raskogi Dios sisigol suko mangaringa mo tritrals mer en mo dakal sabel mo mas raskogi selvo mong wal 14 day et tirga nga mo mas rabas roguy e mora airport so agyo el altaming haradra airport oro lobangela United madire kal kanselet tirgi rakwam el waseng mo sabari tirga ladra kanselet el mo check in tir ma passport tir maklo clear al mo check in tira di nga rabasel mor ewel skogi mas mongwal bol minimizer sel te al sa baril mosmera al sila airport rakwam sel belger der belaw tira di melmal telmel ngarnyar nurse mar adra public health al mo check tira airport mas ara bas melmal tel moragel el blada SMIC or blood identify was a quarantine site terbelaw telmo matangaringil 14 days pekal sil sir adra nurse public health amo chegartir el direct kal lobes lo singarnya symptoms sertir selong e with raklab say telmo test mase ong del test al sugo mang dia kasmer malmol malngar quarantine almo 14 day sel momong 14 te tel mora test al sugum te negative et mora gablirir al mora gablirir ang giril mot tel 14 days al ngarar gablirir al dia kalomais yar adra public health malmol melome sertir rabek kalsils
Ako das to say kita ako process sa president din sumar niya kaya. Seguida tele-tele ang diak toktang man diak san mal kumakail misaw dari hindi adi siya kalo ay siya kasi hospital gid au loriolo bangela CDC tigay gid el cook expert tra tora virus rakwam e kadam le developer tigay gid el program kabrno rakwam amal misaw el gongay tigay el toktang ra CDC ma ada kwama mo test tirgal ngalgede seguida el last test ada ka boda hara orgi di complement tramige la mo hara orgi en di sel got el test la kelu de dir kamera la agora negotiation sa se bolse el velau lungu seguida el got el test di tigingir ada akwam el mei CDC asen amrania unnecessary dia ka salu tutelel o moru la tablo el test rakwam indi gida amorsel muy el teletae le conducta tu el mutel mervela el mutel conducta tu my ka for test for a total of 28 days in talbuil tirgel ngal gamla sign a consent form tamla kongel wasay ka gidro kuil ulay ka ngaki multirak la ndagi bomo mondal wasengira mal moral ka limam mal ubaki to abdramado aki morker tamla sign a yagid el agreemento was etial teleta lagi magangyen mo ol tirakring medic answer awan el question el direct tang angara of the Swed el wasing tirgal ngal kang the better off by the ititril ngarakwam malubeng direct lungila ding ititril may mang tiagida kulingit tirgid madi direct consider ngil beklat adakta dia kadil ngargida ngarbelaw adakta direct ngara arendira adal ngarakwam pekel time sel report Minister Roberts was at telal adam lospe rakwam telal ada kukna mospe rakobidra saibal aku mera was ka beklat luasa adil ngaryangal karbelaw telor tial lour rendia kal sadan sa adal ngarakwam el mosber malubeng saibal, malubeng Hawaii, malubeng Marikil. This so far yung mga kurang altangat, dia ka oura, ayelo oura mlamo COVID rakwama dia ka other belaw do el blood report el merkid. Metial lomroled, el melar tirgal ngal karakwam el may ma saibal ma Marikil, a direct kita kira de rescue. Kadang sutrir tirgal ngalged del lolomol mel makatek tel ngara outside et direct by klachan sa til mo nga COVID ya lo nga COVID el roidra damrir madarir en direct mutel mal double lo brao meng dia kalungil baserir ra adito raw do del simbair ngi kir direct simbair awasa lolomol mel kiari krelbela et mo COVID hindi na make sure et test negative en mas askogil may yakunda sa segide a tramal effective kotel responsible way kata malara ngal getan di mang era da bok tong okle understanding ania Senate President como speaker sabele gukti dren siya tang or terul parents el mu on trail mergid egid pud adu radolong le do nasing ngara possible solution ang ngari nga swakal ngada solution swakal mo propose ngi hindi swakal rameng sa tirgel el parents alangaria adam adil malubeng di adala adal ngaragwam bodorsya imam elunga olgyong lekom skampol sibemel gorira karim en dia komdak tamadia kombrur nen katakay nga share of das sul girira ngalgedal ngarekrel belaw ba asab aklela al sela blur belaw ma alangaria ngartil al swal mok musese elunga olgyong lumsang oy gabong
kamu otiang claim bodo tengil waseng. Oi, malwi tasils, lega Andrew Tabelwal, yang aga parentra Kmes Tabelwal ngara hilo el all time. Me kudar sasus, malguling tra teal lektu sesel girira arangal gep. Aku ta mo tulial gungela adra school, directora school lek musesel waseng. Me guai sa setirgal ngal gep se adom kada setirgal kot school mel marang bardan. Tul orang alga school, kita ultokora tokol wasay NCLB, No Child Left Behind. Kerdire kalu magdo saying it takes a whole village to raise a child. Msegidil tokol el alchil sigida albang la ados pe ni aduna se kadam magarang e kaing seu mandia kangal gidal moita. Itriga del ngal gida triga investment trigma maradam maradil investment trigida nar other betau. Tirigel tilob de lo tireclisel turrogong los ngela ministerio asay tungil adre belau engil adrabul aden lora school emlat kurun mermei so aktulisel girir ngalged itrigagi dawa kidam mede bertir elang kamu sel adam en artel modo durar beklar ngat tagi de bilung ngakama pigrang grur adi teru ngalagam Abuse atabluwa lang artel belau enggak gitu ngaligar Akmes sangara hilo. Abuse amle ela 1991 ya Akmes 1999. Maktirik ngateo isa se kama mangariang alkam ngaladrong litirgang. El garrior ang mle dim le se club se ngosme magin lodokli. Sel tal bodo de alga. Engaria bredel sel toil dia kaswa del mutel mo olbang al adam emo malakrang algeth. Mesel el dada ka mangalge lo soal ken di lorain amrang el tel tokora covid el kora di blue godal ya gimno ado se me kulni trongal ka merbela al sebel e de sal loy bigi tiang mesel bolungil ngung e domda so tokora school man latela school sigi so ngarsel el dodul wasein adong mang tengi oin sebel di akartiang waseng malya kasi kan to ortiang amoy kriang alge ko wasen di ungil busul lektung waisengi bol se rangyao sumakluguk ese mo dia kal mutakang ring ding mo albangalik makartial mga tadur sa igil watay se ako kumamal adamar adila amal bade boringil wasen dia kal swada mo albangal rako dalila ngalgid nga ka mal nga ruer sa igit ngal ngaliga ka sokal akmadangil amorong sitiang mansokal ngarser ng sitiang mayu kom gariyo ng mamdel waseng mga radro ulil alamal umiltkel alamal girel esya disokal bolo ng lerbe klar makmal mereng asuliw di ko se sel bolo terkla leadership ya mo kuli o tirkli e ga ma mo albang raklu ul sel mo giret o mal sulang mal sulang director Maria Almutal tara parent sel ngartil al sol mok musese edolngit tergau mabom dusese Malmerang asule me President tara Senate merang asule la Rupul Belau ibedul raklay ma Speaker House bilung amter ebi raklay Malmerang asule uleng Malmerang asule la Minister uerlom kadang akmal kuraman tirar ngukalek tiyaw marangal wasang algek ang algek kaib morel nga raskura ng Waya University etilob na raskur siralu melgap singil ong edel buil mang kamla na jayga scholarship bekkel silgim kaw text makase rungal ka take care litiam ring rakt bulul adrogi ram lamora alaktaon makardim tengeo mesta news social media may garoguy di ngaru ergi kadoreng sa tingir al other hospital CDC Michael Blaldur diter Michael dilu urtoktang akmal mamuil 100 dartel baset telo marangal wasay kadoroguil ngarni saygi dararangu del girarang alged mabalwad magid tamar targid ledi imal adel selbornya sarel Eng imal belul memgid belmora kamaldil. Elol nga sir tir media katal adal
el diiti balu bel tura batakara da longalet kata mal imol balu el mot mage sob akli maktingar tiang al guk adil lim ay merang al ngara school mo ka dera kalolo sewra ngal ngara school mak aldu minister akasusak ang walis telesel labera meeting a president terkama marakalay singi ma vice president et me ay se mo dong ara meeting magimok kaldi belenguk ngari agi mul list tel wasay gagi da may gagi dal ula asidisi magado tirak la dangar tialo tawe ara ngal ngara school bekkel silgim musay gidel البابيل لو مقلاتك ما بابير أهل دقي مولو مقلات مقمل دي مرنا ساول يعني أقول تقمل مرنا سولة لا ديوس المالم تبع الرجيد اللي رجيد رار وضع المي جيد تيال نرتيان المسيسي أبغيد أبل وضع ذي السير إلى التايم مال دي مرنا ساول مرنا سولة رار أدر أهل تيجي لو رار أهل رابك المرجلة لا بلور بلا ما بلور بلور هذا المرجل الغسيل واسه لقل ورني تلسير البول نراس كوجيل مرابل وات سيد يا أمال ترى تقول دروقول ديوم برارني أسيسي التايم يا أخوك أبيل يا أخو مكتي تكست ترى عليك ملك تيجي من التكست تريني واسر مامي لما يروح كلبسل ديك كيم كذا أدو yang hasil lakam simbay au guru de tiaungil lakam simbay guru da siapa laungil ngangara scholarship ra kabelment ra siabal migi ol ngaseur ngak migi ke ukti tal ngal ka ndingarial mutel bebi ra ngal gal diregal ngal belal ngara siabal ya kadil siabal ma akwa list la tamlesanda alista ngal el vice president ra galay sil ngarni saygid el babingela kami rogoy الجيل ترجع نالغل ناريكل بلا مرنال غراسكول الويا الولتابة منيلا تقوي منيلا تجيني البلو منيلا تجيني وارمرادل كده البلا وامبال بدنجل واسه ثلاثة نارا واد المال واسه كدول رين ساتكيني وارمرادل رابلو مال ديم له ولل يا بلو أوري راملوت ما إكمل واسه لا كالبورنيا بتوكل هذا المورا يقال بيل إلي لا مملورنيا يلو التايب ملالي وكلرني الستوب من ده كان هذا المورا يجي الباشو اللي قدرين ساتقوي مورنيا أبو لرابلو من ستوب هروقول ملارا تلا الكلوك ينعير بس تير المنقار مقدر مال مورا يجي الدؤول الستوب ده كان المورنيا أسعر مغرى المرا بالواد سيجي هذا أردني الإيمول بلو مقبل مرا سولي لا بريسيدنت التالتة عالم وسبعة مكمول السويد إكمل رمود مرديل الغرتيان أقبل مرا سولي الواسسة رمود البلاد كرار نلقاه مال ده هذا بس كتير إذا هذا المؤيد هذا لونغلات وسيسول تايم يجي قاولران سيكمو مي 21 الأطقوي الأبي أوسمي 11 من أجر رقول الدولة أنغرني هذاك تقول ترى هذاك تبي أقول ديره لا يبغي البيبي دا تايم اسلوك بالمريلا ايولت اسولان يقدوك مؤللاك يقوك لبالميوس يقدوك مميوس من مريلا الدورنا كمين استف مبامدو سسك مستقنا مريلا تقولين الجا كانغري كرل بيلاو منغورا ابامبول بلانكان كرامدا كمودي اكو سايكل كوبكول لرغي ماكولني تماو سوبس السو منغورا غاري اكو كوراختون الدخل يونير اورنس ديك ما ديالني تركميل واسه البريزيدنت تملات تبيت كينيني مردال ما يروح سيف كارد بلاتول سيجي اونيت مالوب الوك سلبم تيبير سيجي المونير اربك لادبا ارنالجات اغديو ملولو غاديك مرانغاليا تكستيني واسه غال ملولو اندي غامود السبل سبكليت nganya kar nganya rogul el ul ndi ga mlulu ngit el tergok digi dar ba pek sin bismillah mal bisulang Mariel mo agiol ngit tergamiu mar parents mamdu uldo shui ma alda damiu por sipel moreng sertial segder el al litasils Oi bong, mo otiang kleme pom mongodo. Oi malungil osong al mera leadership ra blur belau, aru bugul mar masila blur belau, agi mal mereng asuli urate al
al kom ko ngay magime ar parents se kuk mo o altaw da swamal al girel tialul das wal kumya adadu al girel makti mo bon trigal terul parents al lamud adu e direk al maldi mo o lingit al wase akot tang lungu ama wase arubak al Dios pol subel lungos sugid el megra right el decision el mosub arir al adal ngar belaw selba akla matirgal ngal ged al ngar ikel belaw bol sub arir el mer belaw direk al selba akla akwa atigingel Andrew Tabel wal wasin direk al mal meringra our parents sel dangar belaw ito dangel wasay gel belul al langaringar ngal ged angaringi tiagi derak terngi yang direk al lawdig larmut e kora dia kal salungi la aliwet sel do ngel wase tangara gel belul direk al ngar smering di sel mal soal mereng asula dia sel girel la wase ndria bol sera ngal get el ngara angal ge ngara hilo e direk al mlek radway tra ay al buila mengirel gair el mervelaw melal time et tangar se agi direk al di adu ya di gurenga saul al girel waset malmol mal sel bakla agimla harawat tiga tertir giril mer belaw ay gigidin la amudong radrong let al wasi sera 21 emle giril may emlo dekal subaril may magi malong marang al wasi e malmol melu al giril al leadership al wasi bol subel ngariya unified al decision al mosub iri trigal ngal gedel al mer belaw mal qora moklor ngud de sal baqal medengel wasi langar dekal abol sere elakadil tiltanga ngar se e bol subiril al direk al lo mangge dal ngar belaw makmal di mo on tigal parents yo lingitra au ngil decision da leadership al wase ngosugma mar parents el mosab edel ngot tiral gedel mer belaw kamama malmol mal ngarang lungu el giriw yo lingitra ulgarawi la rubak al Dios mosab el ngosugi dertial mering el decision al gida al bangarangi digay gidak tung ko mal masulang Sulang Bradley. Mariel Mutul tang. Ngariang legel ngaraguam. Kapam dorem do tamil girela kuk Maluwil doso nge ngangkle ka Hilaria ngalgel ngiraibu ramiun sa mahanako nga mlali sa school el loa me elol marak mlali sa head start trim ederak ngaria la head start el wase justice for all the children edia ngal ka left behind Mendiakal sebedel underestimate rangal kal mek dose ngang disable halebo ere ngakungkal masisi ngal computer ngakulis akring maser ngukul mararugul maybe ang rangal kiwam la student sarga adi wayar nguk almar ngal yakul melertir yang ngal kya ngarayu osi ang clelatores ul esera February aktir ng sitial subda makmel ko ringil wasak pera tiket terga round trip po makamay e online e meron ko ngel mutil ko ngasenda ge mami kama masay bilang arador marayu oji yang ngaringi ada loder alam al moras to al mala material sa kama meme e kama madi online e mala subalam magi dai job actios pe asese ludo del ara la kale kama landri nga makmlesen daw del mong Kaya del ka muntel last month ito hace al President Trump amnesen daw del mortir. Mungkamlo de kalau de wal el may makwaseng ang ariaw daw. Hindi nga kama di wayar beklat bekel Jesus el gululu el wasebol sa bela belaw marugul adal belaw nga laikre belaw mga alsel belaw marangal gam el mor engel abileme Eruwak Dios magim salbaak la malagimat
tiagi tukora olbi la maktiri kan melulu ulasay pol sebair tirgero gui lora tirgal mga taklal bela olmei may gero gui gensal bololay lagal positive ebel gerder belaw embal diak madak tel kwasi aruba ka obang kamamaro gui nding gora man bring raksel budgele aku mesagel tv ada amade motmura igel chipla que te gora di dam partir bal dam pabaras yang alike kal ngara UOC bolse ere bol lak isang e me bodi aku tinggal seng madak rege segi dakmal bring ngak makmal olge tula sei me ngusu ko mam MC garole level sebel el waseng ngusu beri tirgal ngalge del me el nutira klawa igel dur adar hospital el wasei temos oís la guerra gulgensa hemos verir el merbelao como al mesula mal mesulang Hilaria Ariel mutal tarparents gigida tarparents alwel tasil se dabo do mel kasus le sendie de clock de mombrek nga ogada titong nga grandparents ngaringi terun ngelge kal ngara kwa marela tartira tilob dra school sakton ra Pennsylvania nangwa ba beringi ra school yalla almornya sei komora school emer belau le kada mot mokra bluat ari imolo lel nara Seattle Washington direk ngara kwa marela emlamo somel emlamo gora selgu siura dongo duringi gora mol modia kalom kare ora kladri adik pergi keringi bolwa se gebar bahasa o mesa kamel dir kita adar belau selborngi ya kare maklo kedim omoita teme de mugurere de sola murtel morsel gemeldi el momos o gainge seul malakra atat kodaler bela tarak maklo tutel tol dat iti gorsilul gorngi Hilaria gal ngelge ka mutar tira mosme ere ya kwa malaktaon mang tirgel sesil adamam lang ase ka boleh sang ke direct limutungira atutu egul mosugur olgul segi datara gora mal sub kan gorngi atang pilgodu urar ngelge gal wasai getmer belaw le tegi dia belwat mar ngelge ka teim jadi telo berskur rabek kelbengel abelur belau abelulat emer belau muturur belau le artia tiakal semberiara ungil luri orang bar del klau do dringi tum daso se kedem sior tel belu tirgagil mikarel ngalge ga gul isakrtil wasei go maskulio emer belau le tegida tengarngi kedem mok ringi elabol mede erse bolo reng satinge del wasei kita matak takodal la go me go mel godal le magimat nga kamtingel wa segida kire del mo understand lo segida di mo madar rogui te katar gidel mo mede ertel bul al dagal mat al sugum guk mal soad el kel mo dar terrak se tarat koy di bodo ba segidel kribela orgidel garurul tigar mudra imol adar belaw gomes rigede ka do segida blil betokol ada atiral meskogi le ul mngatimi ul atimi ul mat dem golulu orgi gida di mo madar rogui ya toko era kakodal lang ari ongra ari hindi kaligid ongra ari so melda ko madara virus del coronavirus e madara kuktararak mabebo do ola baget kan president enga ul magad milut kirngil mortial wal agira lung salat tingel digo mesrigi de kadam lamgi srogu il borib aurerel nung momring ringi yar mula aurerel paman sulam mal besulang ogada titong sumangari al mutal aku lagi tu mah kemul parents bol sepiul bu ada miul roguil mertial segada Good afternoon, everyone. I'm Sape Sugiyama, a mother of Kristen Sugiyama that got stuck in Guam. She went to Japan for judo training for supposedly the Olympics 2020 since February. And she is the senior
students in PHS, and she's supposed to graduate last May 21. And then when the flight stopped, she got stuck in Guam, and then she couldn't come. She's been upset because graduation is once in a lifetime happen to the students, and then she couldn't join the graduation because of this pandemic. So she would be able to come back last May 27, but still the flight didn't come in. So now she's there, and she's already depressed. As a mother of a young and only 18 years old daughter, and then she's trying her best to represent Palau as a citizen of Palau. And then like this time that this flight stopped, nobody there with her, and were her parents. The kids are alive, and all of us here are parents. So I'm just asking support, if please you guys can bring them back, all the students there, as parents of the kids. Thank you. Malmasulang darutan malmol mangaringan ma soal mokmu sese go adiolong itergmi ma bomongo dado. Gudursi asus ilmu arbeklab to uni leadership ablur belau rogi ngangkle Steven kanai algama benori kanai ganga dimle ederal ngara UOG engua degree ringi ra clinical psychiatry en ulam da solo senta el field del mal los pering ablur belau ngwa ngalgel ngel tarmas legirel mo walk ra graduation emlo diagaleng tegi de rakta ul ang agel post ngira a Facebook sel do mes mo makita rudri lem leta pra class ri member a honor society e diagalung self recognition ra graduation ri magimado do engang amlamo mga time nga quarantine after 3 consecutive years in my summer sulul la class mahmal mle look forward wa sebok mre ek morbelo isen last 3 months ago gimdul wa sebay megim ngigal merbela relang until sebel May and dilo wa sen diagal nga graduating student mengiregal nga tiang complete tiger critical course nga rela time siam lo ul mlo diagal May melang nga say mal feel wasing she's being rejected. Tiruring los diablo ay sel swem ali de siber belau habla harun los sik el lele egmulan bela al mutel mer belau mautan ay mengel wasing ari arubak Dios lo maliur gid rawi magyo tu laklo mar mamtir yo tu laklo mar mamra Dios agyo ngit tanges kami palm sulang. Sulang Steven Gari al mutal dirga aku langit ma bolsebi rogoil mo mga dado dir ngaring namo dia mo duguk kabong ngilit tasil senga o eva scholarship coordinator la Jalpalo National Scholarship e umrit lang rek korabigik kal mga dura bekra andi diswal mo kat taklil wa segi ngartiang al jagi mo ase pol banga ngagi ngartiang al mira decisional leadership Legok scholarship board ngari selu relel October 8 olbi na kalulaw
in an effort to address or tell the Tulu Wase Brandre and I'm looking sa the internship the Luber sa the time ma scholarship board o ngara sel Tulu Wase fellowship award program sel before sa merit tamala applications sa tigel ngal gara akalet sa lokta ma America junior year tier mar senior year graduate e o harot tiget tier mer belaw sel summer matau intern mo America muton mo American malubet tum tanaw America school and the one way ticket el mer belaw and that's their step inside el me siga weler al sel belaw. So this is the 8th year al marital internship ya borda dim le move forward el ngilom da sel wase al me positive wase mo ngayati el little me ma el al time etanga year 5 el interns el ngarakwam el mingi lulm da sel wase el master skogil mer belaw. And the year 10 el mlatwa del kuk mle apply tagi del internship el redil el mer belaw me o intern e or year. So agi gora di mingi lo wase Muangarang ate al Charles Kogi man si il tirgal ngal kal merbe start tay gagi del guk mo life certil kuk take part ra development ra balwat magidi ngarte ngal mal de wai se lo assess gi da kuk process scholarship board ang aringi lol mo sewel bring our students home to take part in the development ko mamal di ngarte ngal di mangi lo sa leadership mo kun mo ngarang marangal ka may maluben da ka man sulang. Dirngarngi Ali marungi dosong ang barar beklav ngakangkle ka Lorenza Olgril akran ma ngalike kan ngala school Pennsylvania imla todra school imla fly merakwam ngarakwam adi akmla orang second la morning meeting rally akmla rosia retail la hospital el koramlas modis el teletele la urior makolol ngitra leadership wase al sukum segi del bla report ya writer angaria amar serli liga gira del kut mukli momos sabe elaskoki el magatmok al sukum mendirga ay kel bla reporter other hospital adirga olmosons el dirga habor líder moklar ngudul wase namos sabe el me omrael edagat makli del sugumang kupnam na do a president del wase mlamoriate ellen e kuklo meser selul do suela president homan msulang el msulang e Lorenza Dige angoda aku meral wasikidan narong single ontera hospital mla odor dri segid luriora guam mang al suman digang eme bugun tira doctoriano boldu se boldu ya doctor cuartel bon ya ulobong lelbo minister el guk smodis el guk pitar segid lo senged lo asei mangwai sei Endi sabe edel lultui raigei gidel test lolgo ya rije rakwam lwase sabe edel karen tirngil 100% malamat mok len dia ngod al mot rel busudra uriul sida direct el swadal ala gotak dol mitra doctoriano mo polspedit sulang president tra senate sus legorar bekla de toguni mora president tial el quarantine la al
lo ay sininga president lalgat makli ministry ra health del girir tirgal ngalgam mal close quarantine and deka adra blul adal quarantine or adal talbuy deka adal test til lewal time masisi il quarantine makti mokmuru igegiduk na sa quarantine aman masisi il quarantine atleta lol tirak ringi adra health mar adra public health kadong ring mong robust igel masisi il quarantine akti sagalo maklat karbekla ya senator Quarte Dr. Quarte direct motmu attest adhal sebel 100% adhal sebel makado melek 4 times makado melek 4 times ekado gedi al mara 100% ma kado ko ngel beklad mulwase klawal testa enough alberngak yak mo moisei namo enough andin dia ko dong tirgal terul toktang rigit sulara teal president ra senate susam lamadung makmumodul kulay leakrar senators Lenggirel objective president la República Aldadad. Noria te legal Miguel Dr. Yano, ma Dr. Robert, ma president la Republic, ma speaker, ma president la Senate. Dir ko sisil to ya kuloy. Wase kada madur adad al smer al ngarbelaw el morawuru le melar adal ngara Taiwan al May. Lol tirak rao si siul process. Egida gilengel wasebel sisbo es long en ngarin seguid el guideline el voltura al cel exceptor seguid el testing procedure. Attesta di alior ti al kit nyor direk alior ar adal mrur ngi. Ma yel gotel accurate el test asabel el fail el 50% al sugumar adal mrur sel test. Dialog directly selul ngoralel ese mlato de ridam del wase even though CDC rakwa mamlgol waise endit mla testrar adel mle negative ra healthcare system e return e test positive se fact ma telolgonia Dr. Yanol wase robusta ay gaidele quarantine amral toy dice el dilariter after agimiter tir al sal betokeng ewal club seram lamemo ya tol gimleren sa dilul wase CDC le recommend el wase 3 days before alora el test e dirga bolul trok lo seguida mo tester tir ra 50 lo gid gimlem adadu ra obisra president ngania telgibel awanar seleng al suman 72 hours en bulgula se sel quarantine center already ngaria adan na positive rin mo 72 hours aware lora magunda se seguid ya di lo soy que presidente de la República lo hace okmung al toy ngaria mal latak el teletela de galuror ne moltel merelang gila mal di muy lo hace a quarantine mamot a testing ot yagid Tiagida amount tra risk il gidro go amo go ngeringi me do garang. Di melmutre lang esel mora airport mdiregal gabol matmok lelwasi. Truwatang amo handle ra sel security metmu. Ngal stewardess tamle testri mangal survang ra raskogi ndial positive. Even though I gel amal migrel to hindi kanam rame sa statistics mdil wasi ngani tigel stewardess na test el positive. Hindi rekal even though migrel to hindi lai gigi de agora
Okmural to presidente modairon out taigay en risk el voto largi el ngaria adel mesasi lureor lo que dil morsel process el ngaria Taiwan arelang e agundaso en adia mal clon monday adia el taragulgonia wase active oil el advocate el girir adel ngarbelau lekteo aisel wasa Taiwan willing gaida minister ahel willing el omeser gidir el altam le covid free ndia covid al selabulwa mate willing el wase Albonia smer remi ki mur atur rasi di sir kamam elemer edemiu le Taiwan re lang adal accept rangi dil adrang od oblul matmura Taiwan tadi edrir seguid el teal activa salia Albonia y molrak trablur belau e seguid dolgeni wase babol amodibus e gida al mut al molses mktio maklat ke seguid e romsula Militasi se Idul Gamar Klai Presiden Mar Ada Rogui Namga tu Ada Rogui kita melajar Eli di regam haneptoka amildung meng penting letak rangau deswirat sen kukul gungel toktang aktivis lawais meng diagal soak Euriol giren mendiaka imot sme sois berbelau. Maksud menganiang idir teal sois pasme indiaka swaksei. Akmul waisei dengan yang kita proses berlaku ketmok merel alsil. Sera domur Januari 22 merel ngaring kita proses berlaku ketmok merel alsil. Masum ketemu merang lagi kita proses berlaku ketmok yakti jadi dah aku asing anda belum Ministry of Health ngomong berokoi amargel kurba sebab gutmok lagi gitu ngara ngomong magiram baru hindi ketibia tarail yok jungi morse kurba sebab komsula kada mereka sulir tirgel dedel dokter gidel melakmu ulda adrir bago meseng aklabai mo mastrate lira bekl adal gukti ngaringa soril lo mastrate lira bekl adal gukti ngaringa soril lo germa al sum ngaringa soril lo gel girel awaitel teletaile el odersia imale lo ger agumral wasetia de albeotul toy le tirga gidar parentsra tirge lo ungalga el mal menghitar enrir rang algir begidel guk ngartiang aguk dasul girela rang lela blur belau baige gida tablol tol gida albang el alsils mengire del mal mungil adadu akti el tirga gidel parentsel namad adu Aktiogel wasing dia kang eso rakablement mlamur tirgegidel ngalgiul wayal salmatar besrir el al time el ngaraigel basol ngaringi raikrel belau al suma ngalge mangaragwam ngari ang eso mlamodar rakablement el mortir rebelau betirgel ngara merigel el anga ababiel gimgilu mlara obisar president el mergamam adi masao der tirgel aragwam matirgay gidal ngalgedal ngaragwam tirgay ya dollar tilmer belau reel al time selom sodera ngara hawail momutra merigel al amuriur tiagidal el guam mang direk al sodal bomdenge tingil wa Stephen la oti a situation ngalgel mensuadal mo madangel el su mandir ka kang esel morar ngal giur ngara guamer el al time el tar bserir engire de lo guerra tirgelo ngara al igel ngeso a olbir raglula ol tbdi adart o gail telael el modo msior tirgegidel ngalga el matar bsil ngara ikrel belau mang kadogel en al sumang mel muter el al time arang el giwa dirga kang esel mortir
Ikadogir tirgel ongara len girel el altaim ngaringangos na mortir mendiakal الجيراد الأداء ذو الوشارن الجمل غرق وما ديرك متعرف شرير Maria ولا الدرس الغرتي لا Sulang Senate President mal masaula am trigid o mal masaul el maldar sanges el mortrigal ngam ngal guam angalge ga tar trigid ngal gel la momrega school mum la ngar ador mora a quarantine ra hotel emira temel tiel al time triga ngar social media mum la morar ndir digalo ngel wasi mama gi mormein digang what will become of us? Sel malabul ni sel sense of depression is moving in. It's closing in on them. Ditira ngil ulal uldrung. Di sel 24/7 ngara al sela imor room ndi asbil masa imol ab angles tuk mo trigal ang mo testative. Maliwal ngara al sela albus except the ambiance sa ngil. Seguida el depression, seguida closing in on them. Sulang, Senate President. Senate President, como speaker, marbekla kadora ulubawa se edek ke podamrek. Akmadengel wase kadamal mlongin remeng sa Aigel concern ma adaktira arangarap kidel ngarbelaw el alsil se kaduguk mlarmeng sa concern madaktir our parents madaktira rangalgil ngaray krel belaw ma point el dolgor niya asin hindi ka other right hindi ka other wrong kadro guil the right arangargel nga outside our right magidel nga alsil belaw mo kadro right sel bol why saying Gidal leaders am sigi sel el kotlungil besul blagatak ubu adal omrul bler kal omrul el mora arbek lad say gidang everybody is a winner omdul wase us against them or them against us indakal say gidi amok teger gidi kadangartiar el alsils ngakabay melbadeb kal wase Medo tirikli sel sugang argider belaw. El kot akmalol ngit tirgay del tedel toktang. Dr. Yano, Dr. Cuarte, ma Dr. Roberts. Membom da mama ar other belaw. Emong adu ar other CDC rakwang. Tirgay gidel lo ngara artiat program argidera 14 days quarantine ma testing. Kami wa expert mga do tire siraber tire mga tire wasing ngara ko ramo Marcel tial el toil dot mo kringir say ay gelo lagera Dr. ya Cuarte mal tol magarang day 1 el molmutra day 14 el selngas askogi hindi kay gel ko Marcel tial toil mo ulang mo nya te al mergid que olgiter kami today directly sabela Senate President mas speaker mangak omteera arubugul belaw ma omteera governors kibom dakal dang oklobang kami sel dal marap egi moreng saikal the mi undia kibom mal angaram lindia kin toktang idi kidi moreng sir kami mga adu em discuss loban trirar adra agwam sabe edang ungel maredra tial COVID plan rakwam lungul askri mang moralain mga omteera CDC ra Amerigel even mal sabihin sa edalol ngitra governor rakwam langari segi del video conference tirgal toktang matir
kamam gi moreng sel educate ourselves was etial process sabe edel la minimize our risk ngi aktirek lo ngi tertirgam longod odu ra a Taiwan arrange ra meeting ra office ra Taiwan ang artiang lo kela arwasingko makabelment ra Taiwan direct aderdri tial tretal doru ngi ra kwam el mortir el wasetiang amelo tir kli sel guk moru ngi ra Taiwan al sum ko do marang ra se Taiwan aungila system ngi ra akwam diktio mo au ulam tigel wasing ngaraungil mangara makit kita ol durok ragal test kit sirgi del mora akwam ra imamade eta test taigel el samples ol durok kul mergi de kadam le anor mang al time ko du ko spe am sir ra Taiwan legal top of the line e guk test ra adat magardi di lo spe ra Amerike le direct lo spe ra Taiwan di segi dia wase bol ngaria al do ra abelao ma Taiwan maguk beskida a opinion tir maluweng advice tir wase tial doru ringi ra kwam magarang ka do kokringi kada ming taigel amarsel ngarani e do special kora kalulul bela e gim ngasegi de gim adu umsel top do ba imol toil lo aisa other bela lo wasim mo sabe el tial skogil main dia kaleng ngarinya bladring selbes balu ben dia kal mailing maklo amarsel tial doruri agum das sel do basegi del el do en direct mo beo trida other bela lek tong okurtia oreng se direct mal kurusira arandira ngar bela marandira ngar outside e dia kal gire del lomir gidar other bela e laka kamamal ngatak liu laka solution el gim offer ngil mer kami ma kota gi mora gel kurababel sab mam lo ba gi del kulul belao gi mere erngi o ba imol to hopefully gi top del wase diak maral ngarinya risk di tiagi da treta el sab edel si angerni kada kut mekli eng mo sab edel melar ngal gedel meramre edel time mal sum ngarinya kukmal advice gi da complement tramerigel ma complement Taiwan lo wase til al moru ringia abay mal gora kloate al ra covid et me do ay srar other bela wasin dakal sabel gire del mo magrang malakadru laygan dakal sa gut makli le e doctor gi maro gul to ya da wadi bolul tur ti alomru rel al dongot mokri rakwa akal mut duli sira qotul dongot mokri tiang e gardi wasir ngal garbelaw por a charter flight e mas el me e kim checker gamir belaw 14 days ding baim lobodo ul sel toil wase hal ading ititril merbela la kada checker tiring baim ring la mail el test positive ra al sel bela kad mo song si ime mo kora mo tidru mem dungu ti al swad al merur ngir bela ngul lo liar kwa mangi every child al mas kaskogi agir el test negative al sugum nek positive indi kalangas din negative eng mas edi kadil sei kamera bela el mu tel dia mestria adra blim el tru me wal tepsi e kadal mu tel mangar kamiu e gut meklik sel dul ngot mok ngir sira la a dollar tigel tru el adra ngal gedal nar Taiwan al me temle testa Taiwan e kadam le el mu tel mangsi mertir tru me wal tepsi awri ra tru me wal tepsi tem lonia test e tirge gidel ngara dol ngalef e dirga ka adal el mosme meng yes ngaria risk hindi ko ngi tergidel wase mem dabor segidel tretail leng maldo si surto kalolo senate president malolo speaker madolo el bekla adang artiang kerdi diul di gergik ra adakter al selbelaw madakter ay krelbelaw ing mamal leaders ada kal giramal metiang e ora mo debate back and forth de kami belum dim dulu asing kadamorger bay giramal suwi tiang mongil klawadara rang mam eo ay sir kami ulo sa ikagi da giblam mreng sa toktang mar expert right al sel may krelbelaw etiang agirel di mre edat toy mang anilungil kami rubag e bol ngal arela ministry of state ma officer ngak el aren sa oy taygi del video conference sil kotel mre tirgi del semong ngarakwam semong ngara Taiwan dongo do urtir kamam ki moreng setil
loger el sao del duiger roguls el concern del til mo ulang motelki keluar ngudel bekladel kodoreg sa scientist mar professionals kumda sa dia aswak al proposal here madada el am bolai se Allah ke kadal ade orang sa al adu ubangan for the amarangi kamam leader sa giram sum klitiam dia gibi ar belum ngara emotional speeches back and forth din dia kang ral dereli adang aruba kalau makatang atri darokoy Sula Presidente a bilung aswal ngaria bolologoy mad psate lel. Malungil od osong malungil dalla Presidente malungil ablura Taiwan. Maka umarang alwasay selbola ka COVID ragwam seguida safe tirgal ngalged ngar selmei ay ka at tirgal tokta amla malko andio sisiul tokoy egida di masaudra wasay negative hindi ka do saudra positive gira del su literal wasay mal positive kada mo makarang tial al dadur el ang malungil ler parents sa ngatiang almasada ikel ludo sul kiri rangal kir emek tur komil wasendia karangal ki loit tarangal ki malungil besrir ngaria tangarangil belu el ngaria ngeson mortir digiri ul direk understand the tel majority rar other belau seguida a concern ringing e malungil la tingel la president lo hacía bodada que do dal aul de sued Dia kalau soal kalau wasik dah kau let, ulam makada ada tu urtiang, komlo meu dalam wait tiar ngalgi let tap tokar melam rikel enlay. Endi aku lengit terluaseng. Durar ngalgi bon maklan di retirgangar college. Longitak la, luaseng komer mei. Esola ya. Abela amade le mini retir el mei le sel me maltal covid en godal la blur bela ul batok tangar sel klmok la dekal kalsakla magidet tian ngatiang al safe le dios om kareur gid di mo maklo arngod e understand each other el wase we take care of each other asyo kang argid el bela kada mal take care ar bekla other rokui Egal tinggal la president taungil. Tirgal toktang di tirgal toktang repeat osisiul al dadu. Dia kamal lomran sel tokoel wasay sel bolwat Taiwan al dia ka COVID ringi. Etira safe el mermei. Ya belul other rogira adim le lockdown magid man other bela makadem le wasay. Pol maklarang meu especially kumbil other school lulum kare arangal ka school. Mereka ini ulti mereka dalam itu tidak orang kan, jadi kira dele akta. Let's take care of this problem. Volta ul deswed, Miguel Olgoya president. Dia go aise kumilo se seltal matengla. Engko dala rablur bela ul dekal dil. Maksal wal tiral adar ngarakwam. Batok la adam rakodala. So kira dal depender a Dios. Depender tiral toktang. Paltiga yang adobang etek keregi dar majority ngar belau marangal ket mar leaders mar mi ituut edira kal tekker tirgal ngal kiul ngar kwa mau ulang to dangesun mortir por clarang miu ndura ngal kiul molong itak al seladal marap kida dira kal ngatiang emlulu al kirir so ikida soal malgol wase we take care of each other disel tal meteng latal gobi dertiang enggodal la blur bela uso komal masuran di kay kita message nga le korgo mi masulang e president
Kadamal maringa sulela at tangak presidente tergid mlakmo malungil al mergida ng artiar rogoy mang malblakatakla. Hindi may gulngit ma presidente al sumania adam al ngartiang ebol al sodi atletelela dal ok ragwam el wase komlam ali magdagire lager ya omra lang mukl meratru matal gabsingil el almelbuy madiregal tirgal ngartiar adar rogoy mablul adar rogir mar adar ngaray krela abelaw polo dengel wase a omra la di morngi etiagi da uriol girel almrael watiagi da atletelel lendiregal diagal blaktak merar adal wase auriorang melamu ora quarantin ragwam tetelat tirgal adal ngara quarantin metemal meratru matal gabsing labu il malameng tirgel leng agureng serat parent setengahnya arwasar ngalga madir ngargere mang kami al sumung kumbola pa information seperti tial seg ma ay krela al sel tial blay bol blaktakla tetelang ngara quarantin elang temera takmal mer oingrang seguida direk aung ila bol blok takl morar adar rogu era dong siver Pisan sabila ada hospital ba ada ini isil lo ay sini kap riter kam tirgel adal belal nga rakwam 50 tir Silis Vercel Hotel sel quarantine site tercera Monday the actual quarantine le start tercera 28 será onge del urior 28 sel bol June 11 seguiden otro monge wal club say seguida a isel sel luriol ngaragwam togim al-ad amlot mursel hotel lu melol malgabsing labuil ya eli lu mel gabsing labuil yang ulmu la quarantine mang diungi la bodo denger roguil wase a omra la di morngi bol blak morar adar belau rogui mang guk ngari angod lul dasul dom dasul wase makada magarang yang adigar olel mang kerdimo bangela president luagel da dilur eli luase kadul tuira president yang amred regid mesel lotrga klatgingel ya kerdimo tirak kerngi mela seigi de adaru lela kablement regid elang luase ing lestata quarantine seralu me al gabsingila buil ya trui matal gabsingil el almelbuil ya omra la mei bol blak takl mergid rogui bodo dengay diregal sakal makataklil waseng madel erul Sunday sel meeting al moventry rar adra CDC rakwam mar adra Taiwan al moventry tigal tedel toktang makamam at tira mo siraber tial dongot mokringi sukum tokmul waseng tiada kal sabi el toy tial doruringi ende kal mesko gira atru imatang di sukum tamo mesirngi was o ende kal tial doruringi aungyang amalungil esegi deng meskogi adita klung yolela se tial doruringi el ang adirek mo ule kad munten trilo se tigal ngalage at negative at positive even malakas ko gil me at least our parents sa mawilaran rilo se ang ngalgamam le test negative rakwam. Akmo banggela speaker maarang lela ngotri lolbirang lulaul ngatiar el alsils emo merenga sulela ay badul maraklay marubugul belau dirikal mo merenga sulela bilong ma omtere ebiraklay ngartiang magmer sila belau komal masaul no sibi ulmem kada kaswese ada do
ermeng sa tingela president rigid. Direkal momreng asulir minister sa president lulbanggel may na mga limaringi marbekal governor sa mga speaker sa mga magamil parents akmal ngar madamiw lulbanggel speaker maarang lila olbira kalula wasi ay gelul da suela a president le koro gamir parents ay gea direkal da suamar adar olbira kalulaw hindi ka ang legel belaw mo oit hindi ka dital adar belaw el momenta rasul e dia ka dang swir agumral wasi gidr rogo dio sisiol da swed girel bius amadad el morangi dil ngal gel belaw el ngara il sel belaw malu ben ngara ikrel belaw mang dimerti aigid yak malmering asuli rogoy etia ya maula bang lela meeting rigid ngidi bol blok takl mergid rogoy luase tirgel ngalged ma arbebi rigid ngara ikrel belaw angara omat maklel omrolir el mer belaw ratru matal gabsing labuil gaduguk mangat mukrigid el girel seigid el klolo maral may e bode salwase mangguk mawangarang atletelel ende alogola a president el mo ay sergid el girel seigid el treta el guk moringir seigid el mong maluben guk moring adu el ngidil toy el mergid rauriula mak ngal ngara madami yung gela speaker merenga suli rogui ego mal masulang ya meeting rigid adi tiamargong adi era bodo merege megulingitra abilung bololulu el osmaria meeting rigid el lita sils Tolulu pada madal ngarayang da magimral trobal madame diol dang serkaura aklung yolim marugul klangal tangat terkau ma ulakarui melmer kamam akl di berroku damar el alsil selmere selmo aklung yolir arangal kamal mar adama mal ngarablur belaw mar ngaikel belaw Mamreng sang lo ame edame bas kama maselungil gira mal multirak karangi elakabo mikramam le promise ka wase kama mangalakem ekawat tekker akamam allo masalbora leaders kama mora president ma olbira kalulaw maroko leaders matirgel mo menteri tirgel ngal ke edamal dibus ngarai kler belaw ke mongot adu ulkiril Pol helper tira ul deswir, pol akalse, rebol maklo arandir, mam kare ur tiro gui, tira kal mam kare ur parents el manglo arandir, magamam edam babol direk bol mesisi arang mam, el gire lablo mam mar adar belaw, kiol dang serka maskaro gui honor, maklap kal lekaw a creator, you are our God and you are our Savior. And you take care of us. Kamal masaw lagi uling itrokoy, lubang kailangan lagim, Yesu Kristo lubak mam. Amen. Matang komal masulang meeting rigid adi mertia mergong yang ania agora di tit el marangal kamo lablo maskamiu ma somiu kom dong o close o mur maluben somiu kong makaliwe marail.